بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر ہے ماس اسپیکٹرومیٹر۔ بک میں اس سے ریلیٹڈ کچھ سٹیٹمنٹ غلط ہے۔ جب آپ بک ریڈ کرو گے، یہ بک میں اس چیپٹر کا آخری ٹاپک ہے، ہمارے لیکچر کا نہیں، یعنی ہم اس ترتیب سے نہیں پڑھ رہے ہیں جس ترتیب سے ٹاپکس بک میں دیے گئے ہیں۔ بک میں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ غلط سٹیٹمنٹ لکھے گئے ہیں۔ صحیح کیا ہے تو صحیح ہم لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ ماس اسپیکٹرومیٹر ایک مشین ہے جس کے اپلیکیشنز ایلیمنٹ کے لیے بھی ہیں اور کمپاؤنڈ کے لیے بھی۔ ماس اسپیکٹرومیٹر کے اپلیکیشن ایلیمنٹ اور ایک آرگینک کمپاؤنڈ دونوں کے لیے۔ ایلیمنٹ کے لیے اس کے اپلیکیشن کون کون سے ہیں؟ ہم ایلیمنٹ کے ایٹامک ماس کو ایلیمنٹ کے نمبر آف آئسوٹوپس کو اور آئسوٹوپ کے پرسنٹیج ایبنڈنس کو اس مشین کی مدد سے معلوم کر سکتے ہیں۔ یعنی ایلیمنٹ کے لیے اس کے تین اپلیکیشن ہیں۔ ہم ایک ایلیمنٹ کا ایٹامک ماس، اس کے آئسوٹوپس کی تعداد اور ہر آئسوٹوپ کا پرسنٹیج ایبنڈنس معلوم کرتے ہیں۔ کمپاؤنڈ کے لیے اس کے کیا اپلیکیشن ہے؟ تو کمپاؤنڈ کا اسٹرکچرل فارمولا ماس اسپیکٹرومیٹر کی مدد سے کنفرم کرتے ہیں۔ ہم مختلف اسپیکٹروسکوپک ٹیکنیک یوز کرتے ہیں، لائک UV-IR، NMR، اور آخر میں اسٹرکچر کی کنفرمیشن اس مشین کی مدد سے کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے کورس میں کمپاؤنڈ کے لیے اس کے اپلیکیشن نہیں ہے۔ ایکچولی اس کے اپلیکیشن ہیں، لیکن ہمارے کورس میں، ہمارے ٹیکسٹ بک میں سب کچھ ایلیمنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ ماس اسپیکٹرومیٹر جو ہم ایلیمنٹ کے لیے ڈسکس کریں گے، اس کے تھرو ہم ایلیمنٹ کا ایٹامک ماس، اس کے آئسوٹوپ کی تعداد اور آئسوٹوپ کا پرسنٹیج ایبنڈنس اس ٹیکنیک کی مدد سے معلوم کرتے ہیں۔ کس اصول پہ یہ مشین کام کرتا ہے؟ یعنی اس ماس اسپیکٹرومیٹر کا پرنسپل کیا ہے؟ تو اس کا پرنسپل یہ ہے کہ نیوٹرل پارٹیکل میگنیٹک فیلڈ میں ڈیفلیکٹ نہیں ہوتا، میگنیٹک فیلڈ میں صرف چارج پارٹیکل ڈیفلیکٹ ہوتے ہیں۔ یہ میرا ہاتھ سپوز ایک میگنیٹ ہے اور یہ مارکر ایک نیوٹرل پارٹیکل ہے، یعنی ایٹم ہے۔ یہ یوں جا رہا ہے تو یہ اس میگنیٹک فیلڈ سے سیدھا گزر جائے گا، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ چارج پارٹیکل ہے، یعنی کیٹائن ہے یا اینائن ہے، چارج پارٹیکل ہے،
اور یہ میرا ہاتھ میگنیٹ ہے، تو یہ چارج پارٹیکل اس میگنیٹک فیلڈ سے گزر نہیں سکتا، یہ جو ہی اس میگنیٹک فیلڈ میں انٹر ہوگا ڈیفلیکٹ ہو جائے گا۔ چارج پارٹیکل میگنیٹک فیلڈ سے گزر نہیں سکتے، ڈیفلیکٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کی جو ڈیفلیکشن ہوتی ہے میگنیٹک فیلڈ میں، وہ اس پارٹیکل کی ماس ٹو چارج ریشو پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے۔ ڈیفلیکشن ڈیپینڈ آن ماس ٹو چارج ریشو، M by E، not E by M، M by E، ماس ٹو چارج ریشو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ میگنیٹک فیلڈ میں نیوٹرل پارٹیکل سیدھے پاس ہوتے ہیں، جبکہ چارج پارٹیکل میگنیٹک فیلڈ سے گزر نہیں سکتے، بلکہ ڈیفلیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اور ڈیفلیکشن کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ آن اٹس ماس ٹو چارج ویلیو۔ ماس جتنا زیادہ ہوگا، ڈیفلیکشن میگنیٹک فیلڈ میں اتنی کم ہوگی۔ سپوز میرے پاس ہائیڈروجن کے 3 آئسوٹوپس ہیں، پروٹیم، ڈیوٹریم، ٹریٹیم۔ پروٹیم، ڈیوٹریم، ٹریٹیم، میرے پاس یہ 3 آئسوٹوپ ہیں، اور تینوں کیٹائن کے فارم میں ہیں۔ تو پروٹیم زیادہ ڈیفلیکٹ ہوگا، ڈیوٹریم تھوڑا سا کم، اور ٹریٹیم بہت زیادہ کم ڈیفلیکٹ ہوگا۔ یہ وہ اچھا، اس کے لیے ضروری ہے کہ تینوں ایکولی ایکسلریٹڈ ہو، یعنی تینوں کی جو سپیڈ ہے وہ ایک جیسی ہونی چاہیے۔ 3 must be equally accelerated۔ تو ایک جیسے ایکسلریٹڈ پارٹیکل میگنیٹک فیلڈ میں ایک جیسے ڈیفلیکٹ نہیں ہوتے۔ جس پارٹیکل کا ماس کم ہوگا، میگنیٹک فیلڈ میں اس کی ڈیفلیکشن زیادہ ہوگی۔ یہ وہ اصول ہیں جس پہ ماس اسپیکٹرومیٹر بیسڈ ہے۔ ورکنگ، یہ کام کیسے کرتا ہے؟ ورکنگ یعنی پروسیجر۔ میرے پاس ایک ایلیمنٹ ہے، اور میں نے اس ایلیمنٹ کا ایٹامک ماس معلوم کرنا ہے، اس کے آئسوٹوپس کی تعداد معلوم کرنی ہے، اور آئسوٹوپ کا پرسنٹیج ایبنڈنس معلوم کرنا ہے۔ تو میں یہ مشین کیسے آپریٹ کروں گا؟ ایلیمنٹ تھوڑا سا سیمپل اس ماس اسپیکٹرومیٹر میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ خودکار مشین ہے۔ اندر اس کے کون سے پروسیس ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے سیمپل یعنی ایلیمنٹ، سیمپل از ویپورائزڈ، اس ایلیمنٹ کو ویپورائز کیا جاتا ہے، پھر اس کے ایکسس ویپرز نکالے جاتے ہیں۔ ایکسس ویپرز آر ریمووڈ، تاکہ ویپر پریشر کم ہو جائے۔ ایکسس ویپرز آر ریمووڈ، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ویپر پریشر ول ڈیکریز۔ تو دیکھیں بھائی، یہ میرا جو سیمپل ہے، یعنی جو ایلیمنٹ ہے، اس ایلیمنٹ کو ویپورائز کیا گیا،
एलिमेंट एटम से बना होता है, वो एटम अब मेरे पास गैसियस स्टेट में है, एक्सेस एटम निकाले गए, थोड़े से एटम गैसियस स्टेट में रह गए, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, तो इन एटम को आयोनाइज किया जाता है। एटम की जगह पे अब आप लफ्ज कहोगे वेपर्स, दी वेपर्स आर आयोनाइज्ड। वेपर्स are ionized। किस चीज की मदद से? तो इन वेपर्स की ऊपर फायरिंग की जाती है, बम्बार्डमेंट की जाती है इलेक्ट्रॉन की। तो एटम के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड किए जाएं, एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और केटाइन्स बनेंगे, केटाइन्स। इन केटाइन्स को फिर एक्सेलरेट किया जाता है। केटाइन्स आर एक्सेलरेटेड टूवर्ड्स मैग्नेट, मैग्नेट की जानिब, मैग्नेटिक फील्ड की जानिब इन केटाइन्स को एक्सेलरेट किया जाता है। ये केटाइन है सपोज पॉजिटिवली चार्ज आयन जो मैग्नेट की जानिब आ रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड से गुजर नहीं सकते बल्कि डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। So the cations which are accelerated towards the magnet get deflected. Deflection occurs. और नीचे एक मीटर पड़ा होता है जिसे इलेक्ट्रोमीटर या आयन कलेक्टर कहते हैं, आयन कलेक्टर। इलेक्ट्रोमीटर और आयन कलेक्टर। तो ये केटाइन जब डिफ्लेक्ट हो जाए, इलेक्ट्रोमीटर को हिट करे, तो इस इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर करंट पैदा होगा। जो ही इसे केटाइन हिट करे, इसके ऊपर करंट पैदा होगा। द करंट इज एम्प्लीफाइड, करंट की एम्प्लीफिकेशन होगी, यानी इजाफी करंट पैदा होगा। ये केटाइन इस इलेक्ट्रोमीटर को खास जगह पे हिट करता है। अगर मेरे पास मुख्तलिफ मास वाले केटाइन हो, यानी एक प्रोटियम का केटाइन है, दूसरा ड्यूट्रियम का केटाइन है, तीसरा ट्रीटियम का केटाइन है, तो इनकी जो डिफ्लेक्शन होगी वो डिफ्लेक्शन मुख्तलिफ होगी। एक ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, दूसरा थोड़ा सा कम डिफ्लेक्ट होगा, तीसरा और कम डिफ्लेक्ट होगा। तो इस खास जगह पे करंट पैदा होगा, इस जगह पे करंट पैदा होगा और इस जगह पे। जिस जगह पे केटाइन हिट होगा, इलेक्ट्रोमीटर की उस खास जगह के ऊपर करंट एम्प्लीफाई होगा। डिटेक्टर इस करंट एम्प्लीफिकेशन को डिटेक्ट करता है और डेटा रिकॉर्डर को भेजता है। रिकॉर्डर हमें ऐसा एक ग्राफ देगा जिसमें करंट y एक्सिस पे होगा, जबकि मास x एक्सिस पे होगा। इस ग्राफ को कहते हैं मास स्पेक्ट्रम। मास स्पेक्ट्रम में करंट y एक्सिस पे, जबकि मास x एक्सिस के ऊपर
मेंशन होता है और हमें यूं इस तरह का एक ग्राफ मिलता है। ये ग्राफ हमें बताता है कि इस मास वाले पार्टिकल में जिसका इतना मास है उसने कितना करंट पैदा किया। एक बात नोट करने की है और वो ये कि यहां मास मेंशन नहीं होता कि ये मास कितना है। मास मेंशन नहीं होगा, बस इतने मास वाले पार्टिकल में इतना करंट पैदा किया। अब हमें मास का अंदाजा कैसे होगा? यही एक्सपेरिमेंट कार्बन 12 के साथ रिपीट किया जाता है। The same experiment is repeated with कार्बन 12। यानी कार्बन 12 को वेपोराइज किया जाता है, एक्सेस वेपर्स निकाले जाते हैं, फिर वेपर्स को आयोनाइज किया जाता है, केटाइंस बनते हैं। केटाइन फिर एक्सेलरेट किए जाते हैं टुवर्ड्स मैग्नेट और मैग्नेट उसे डिफ्लेक्ट करता है और डिफ्लेक्शन के बाद वो इलेक्ट्रोमीटर को हिट करेगा और इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर करंट पैदा होगा। वो करंट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होगा और डेटा रिकॉर्डर को भेजेगा। रिकॉर्डर हमें इस तरह का, बिल्कुल इसी तरह का एक ग्राफ देगा और ग्राफ है सपोज ऐसा। ये करंट और ये मास, ये मास स्पेक्ट्रम कार्बन 12 का है ये, और ये मास स्पेक्ट्रम इस अननोन एलिमेंट का है जिसका मास हमें मालूम नहीं है। अब हम क्या करते हैं? कार्बन 12 के मास स्पेक्ट्रम को इसके साथ कंपेयर करते हैं। ये मास भी हमें नोन नहीं है, यहां पे भी मास लिखा नहीं होता, लेकिन यहां हम पहले से जानते हैं कि मास है 12 क्योंकि हमने कार्बन 12 लिया है। ये मास स्पेक्ट्रम इसके साथ कंपेयर कर ले, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये 12 AMU को रिप्रेजेंट करता है। कैसे मुझे पता चला कि ये 12 AMU को रिप्रेजेंट करता है? बिकॉज ये जो सैंपल है ये कार्बन 12 का है, तो इतना डिस्टेंस का 12 को रिप्रेजेंट करता है। अब ये आप इसके साथ कंपेयर करें तो ये हुआ 12 और ये हुआ 24। यूं जो एलिमेंट हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर में डाला था उसका एटॉमिक मास निकल आया 24। तो ये एक चीज, ये एक एप्लीकेशन हमने हासिल कर ली विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। हमने अननोन एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को मास स्पेक्ट्रोमीटर में डाला, हमें मास स्पेक्ट्रम हासिल हुआ, फिर हमने कार्बन 12 मास स्पेक्ट्रम में डाला, हमें कार्बन 12 मास स्पेक्ट्रोमीटर में डाला, हमें कार्बन 12 का मास स्पेक्ट्रा मिला। इस कार्बन 12 के मास स्पेक्ट्रम को हमने कंपेयर किया इस अननोन मास वाले एलिमेंट के मास स्पेक्ट्रम से और हमें उसका एटॉमिक मास निकल आया। अच्छा, आइसोटोप की तादाद का पता कैसे चलता है? तो देखिए, मास स्पेक्ट्रोमीटर में जब केटाइन डिफ्लेक्ट हो जाए तो मुख्तलिफ जगहों पे करंट पैदा होंगे। इसका ये मतलब हुआ कि मुख्तलिफ जगहों पे हमारे पास ऐसे सिग्नल्स बनेंगे।
जितने सिग्नल बने उतने उस एलिमेंट के आइसोटोप्स होंगे। जब हम कार्बन 12 लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक सिग्नल बनता है, यानी कि ये एक सिंगल आइसोटोप है। अगर मेरे पास दो सिग्नल बने यानी दो लाइंस बने तो इसका मतलब है एलिमेंट के दो आइसोटोप्स हैं। तीन लाइंस बने तो इसका मतलब है एलिमेंट के तीन आइसोटोप्स हैं। सो नंबर ऑफ लाइंस गिव अस नंबर ऑफ आइसोटोप्स। ओके, आइसोटोप के परसेंटेज एबंडेंस का पता कैसे चलता है कि कौन सा आइसोटोप ज्यादा परसेंटेज में है? अगेन देखिए, मैं दो आइसोटोप्स कंसीडर करता हूं। ये सपोज एक आइसोटोप का केटाइन और ये दूसरे आइसोटोप का केटाइन। अगर इसकी तादाद ज्यादा होगी, ये आइसोटोप ए है और ये बी है, अगर इसकी तादाद ज्यादा है तो ये डिफ्लेक्ट होगा और इलेक्ट्रोमीटर को यहां पे हिट करेगा, तो इस खास जगह पे ज्यादा करंट पैदा होगा। जिस आइसोटोप की तादाद ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर ज्यादा करंट पैदा करेगा उस खास जगह पे। यूं इस लाइन की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। और जिस आइसोटोप की तादाद कम है यानी परसेंटेज एबंडेंस कम है तो वो कम करंट पैदा करेगा, और यूं लाइन की जो इंटेंसिटी है, जो बुलंदी है, जो हाइट है, वो हाइट कम होगी। मतलब ये हुआ कि इस लाइन की जो इंटेंसिटी है यानी जो करंट है, करंट ये हमें परसेंटेज एबंडेंस देता है। फर्ज करें ये जो लाइन है ये लाइन 15 सेंटीमीटर ऊंची है और ये जो लाइन है ये 5 सेंटीमीटर ऊंची है, तो इसमें रेशो कितनी है? रेशो है 3:1। ये 15 और ये 5। हाउ मच इज द रेशो? 3:1। तो परसेंटेज में ये रेशो कितनी बन गई? ये 75% है जबकि ये 25% है। तो लाइन की ऊंचाई यानी करंट ये हमें परसेंटेज एबंडेंस देता है। यूं हमें ये तीसरा एप्लीकेशन भी मालूम हुआ। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा मशीन है जिसकी मदद से हम एलिमेंट के एटॉमिक मास को, उसके आइसोटोप्स की तादाद को और आइसोटोप का परसेंटेज एबंडेंस मालूम करते हैं। एटॉमिक मास कैसे मालूम करेंगे? हम एलिमेंट को मास स्पेक्ट्रोमीटर में डालेंगे, उसका स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करेंगे और फिर कार्बन 12 को मास स्पेक्ट्रोमीटर में डालेंगे, उसका स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करेंगे, इन दोनों के स्पेक्ट्रम कंपेयर करेंगे तो ये हमें आइसोटोप्स ये हमें एलिमेंट का एटॉमिक मास बताएगा। आइसोटोप की तादाद का पता कैसे चलेगा? जितनी मास स्पेक्ट्रम में लाइन होंगे, एक लाइन है तो एक आइसोटोप, दो है तो दो आइसोटोप, 10 है तो 10 आइसोटोप। और परसेंटेज एबंडेंस आइसोटोप का कैसे मालूम होगा? लाइन की हाइट ये हमें परसेंटेज एबंडेंस देता है। तो y एक्सिस पे ये जो करंट है ये एक्चुअली परसेंटेज एबंडेंस को शो करता है।